These are my ever-trusted comrades, the soldiers of fortune at Natalgen Akabuluan Elementary School, faithful and dependable. Now, listen to what they have to reveal. Here they are, comrades Joe, Joan, Gemma, and Pris. 24 oras, iti panangibinsa-binsa katagitin napipintas nga naramidam, insurom, impariknam, kanya. Ket may salang sir iti innak malagi. May salang kadagiti may kadwat innak malagi kadagiti napipintas nga kanaramidan kanya. Idi umaynak ditoy Natalgen Akabuluan Elementary. Ket nagkataon ni sir nga ti grade 1 ket iso ti bakante. Ket nag-request na karot king sir nga lumabalin ket mapanak ko may higher grade. Ket dijay ket nakitam napanunot mo iti pagsayatan ti tunggal maysa katakam dito eskwela ti Kabuluan ket sadyay hanggang karot nga nagkitakit nga nang palubos kanyak nga mapan iti higher grade sir. Ket makunak nga maysa daytoy nga tulong and ala yung kanyak do dekat iti as is iti pagsayatan ti eskwela sir. Ken may sape sir iti panangisurong kanyak kadagiti naduma-duma nga nya sir tajatayen iti panangisurong kanyak on how to be more effective in molding the youth sir. Babayan iti panangisurong kanyak na dumudumang estratehiya iti panagisuro kadagitudping sir. Ket may sa tayo sir nga kumaliplipatan iti kinalaing mo iti panagisurong kada kami nga memestra ditoy pagadalan ti Natalgen Akabuluan. Ket kadagiti dagop dagiti inak na kadkadwa sir iti ahensya nga ayan tayo makunak nga nalalayng da amin sir ngam ti makunak you are not the number one but I know and for sure you are the only one sir Paul Gimayan sir. Ket ti kararag ken tarigagay in behalf of my family sir. Ket sapay ko ba sir ta ni Apo Diyos iti patuloy nga manggabay ka mangliwliwaking ka oray pay nawang kanton iti serbisyo sir. Ket sapay ko mata si bubuslon nga mariknam ken maawat mo dagiti upat nga aspeto iti panagdyag mo sir. Good luck and mabuhay ka sir. Kablaawan ka man ti naimbag na oras yun. Alawen sir, masakit man tinakemit in ka pa nag-retire. Marigat man a panunuten ngimanya nga rod. Igawid da kayo kumapaylaing angin. Nadanon met ngamin pa nag-retire yun. Tatkelton akawami ken ka. Ababaman ti panawen nga panagkadkadwa kada kayo sir. Ngem adu dagiti nasursur kada kayo. Dagiti nararagsak akan ito nga intay panagkakadwa ken dagiti naamaan apang magbagayo jakto malipatan dagitoy. Adu tinasursurok ko na gaputa da kayo ti former teacher ko idi high school. Adamay sang istorya ajak to pulos malipatan. Idi first year high school da kayo ti teacher mi ti subject as social studies. Pinag group report na kami idi sir. Ket idi batang konti
ag-report permiti nervyos ko. So nga uray lang nga awan ti sumngaw a boses ko idi. Isunga ko na yung idi kanyak ket nagdakkel ka nga karne. Basit met ta boses mo. When sir, basit man ti boses ko idi. Ngem ita ikarigatak apadakkelen. Gaputi na bara apan ang kablaaw ko kada kayo itinaragsak narangay ken nagasak apan nagretaryo. We love you, we will be missing you, and God bless. Mabuhay po kayo. It was working with you, sir. I can't begin to explain all the fun that we had shared over the past 11 years of working with you. Sir, as our school head teacher, your work made a lasting impact and one that has changed our school, the Kabuluan Elementary School, for the better in so many ways. I always appreciated how you were readily available to lend an ear and help solve our problem in our school. Every time kasi na nagkakaroon kami ng problema with our co-teachers, you are always there to advise and pacify us. You are kind and wholehearted in us and loving to children around you. You are a kindred spirit, and I'm glad I got to better because you became my boss. One thing more na di ko makakalimutan sa inyo, sir, ay yung pangunguha mo ng video every time you visit us in our room. Minsan nga, kinunan mo ako ng video habang nakaidlip sa science room dahil pagod at puyat ko ako noon dahil nagkasakit ang aking anak. Hiyang-hiya po ako. Noon, akala ko nga po, pagagalitan niyo ako. But it's not. Ipinakita mo pa nga sa akin yung video with my co-teachers. Anyways, that was happening during my vacant time. And I'm just waiting for the time to go home. Sir, you are not only an exceptional school head teacher, but your impact in our lives will be forever remembered. Sir, you will be missed at all. I wish you the best in your retirement. Thanks for everything. You Hello, have sir. Hi, sir. Ako, sir. Awan to di kaskas gaming, no. Bumabas ka kadagiti classroom, eh. Hi, sir. Awan to kaskas gaming. Anyway. Ala, ano ba yan? Dito mo tulatan, sir. Dito. Dito mo, sir. Tapaw. Pag-isip ko susuot to. Tumaw. Okay. Seriously. Dito mo tulatan, sir, ah. Lang. Tiblay, dito, sir, ah. Ati, mensahe king ka, sir, ko idalang ko man iti may isang Daniel. Daniel. Tan talan tanan talan talan tan talanan. Nasa di kaya baklan na. May isa ay take two. Away, dito po, sir. Iti tiyempo, iti tikag, wenno pakarigatan. May saka alinnaaw. Wenno may sa alinnaaw, tiin ka kayarigan. Linnaaw nga mang pasantak, kadagiti pan nakawaw, dagiti kakadwam. Mawaw, iti pan nakaammo. Mawaw, tiin ka panangidalan. Ni Sir Paul kat mapangnamnamaan. Iti suamin nga okasyon ti unog kanwar ti pagadalan. Ikam ti akom na kadagiti nga agduduma nga pasot ti programa. Salsaloyuten na nga ipatungpal dayta. Saan kapulos nga agdumsa no ison iti mapan sumarita. Amok nga saan munto ipaidam, sir. Dagiti adu aban banag nga si kaadaan. Iti tiyempo nga income ken ka ug kasapulan. More seriously, si Sir Paul as a boss.
Siya yung tipo na pag nandyan siya, hindi ka matatakot. Yung presence niya is non-threatening, it's non-intimidating. You get inspired and relax when he is around. And he's always there ready to crack a joke. Ure no, kung pungtot ka kumadyo ng tiro mo, no, may naka-video, sana kantuin ang ngaw-angawon, ay sos, mapalaganan ti trick na. Ganyan siya as a boss. Hindi siya yung unlike any other boss na parang matatakot ka, manginginig ka, di mo alam kung ano yung gagawin mo, no, sumusungad pa ilaang. But Sir Paul is not like that. You feel relaxed and you cannot afford not to smile when Sir Paul is around. As a person, ano siya? He is very approachable. You can say anything in front of him without being fear of being criticized and judged. Instead of him telling you what to do, whenever problems come, he will give you equally weighted options, but in the long run, ultimately, he will help you make wise decisions. Thank you for being the person that you are to me and to my family, sir. Alam mo, sir, para kang booster ng TV. Yung booster ng TV na nagbibigay linaw upang maganda yung magiging panoorin. Naalala ko lang, sir, nung maki-assess ako for master teacher. Dadagiti pa nagkitakit ko, hindi nga kaanlatan. Huwag na lang. But you were there to give me words of encouragement, and those words meant a lot. Mga salitang, kaya mo yan, kabaulam data, sayang lang yung talent mo, do not keep it for yourself, share it, sabi mo. So, nagiging balikas, sir, kay hanto nga maliplipatan, you have boosted my confidence. You also have become one of the winds beneath my wings. And you played a very important part to what I am today, at panghabang buhay po yun na tatanawin ko na utang na loob po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you for all the laughters. Thank you for all the tears of joy. Kahit bihira kang dumalo sa aming mga pagtitipon, sa aming organisasyon, salamat, dumadalo ka pa rin. Alam mo na kung anong organisasyon na yun, sir. Your better half is our president, and yours truly is the vice president. And we are all members in the school. So thank you very much, sir. I was teary-eyed listening to these revelations, and it made me quiver, feeling with high spirits. I'll be missing all of you, but I'll be there always, comrades. Thank you, sir.